ज़ख़ीरतुल क़सस किताब का नाम। जनाब ईसा खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, पालने वाले मेरे चाहने वाले तकरीबन 900 इस दुनिया में मौजूद हैं जो मुझे हमेशा चाहते हैं। सोते वक्त भी मुझे नबी समझते हैं, जागते वक्त भी नबी समझते हैं, उठते वक्त भी नबी समझते हैं, बैठते वक्त भी नबी समझते हैं, चलते वक्त भी नबी समझते हैं, रुकते वक्त भी नबी समझते हैं, हमा वक्त मुझे नबी समझते हैं और मैं उन्हें जो चाहूं वो उनसे मैं करा लेता हूं। तो पालने वाले ने कहा कि ए ईसा ऐसा दावा ना करो, ऐसा करो इनका इम्तिहान ले लो, ये 900 तुम्हारे चाहने वाले हैं भी या नहीं। तो जनाब ईसा ने इम्तिहान लिया। जनाब ईसा ने जब उनका इम्तिहान लिया तो अब उस इम्तिहान में जिसका दावा जनाब ईसा कर रहे थे 900 नहीं बल्कि सिर्फ 40 अफराद पास हुए, सिर्फ 40 अफराद पास हुए। अब पालने वाले मैं तो 900 चाहने वाले सोच रहा था, लेकिन ये तो 40 भी नहीं निकले, 40 है सिर्फ। कहा अभी और इम्तिहान लो, देखो तो सही तुम्हारा चाहने वाला असल में है कौन। फिर इम्तिहान लिया गया, उन 40 में से भी कट कर जो है वो सिर्फ 7 रह गए। पालने वाले तो सिर्फ 7 रह गए। कहा नहीं अभी और इम्तिहान लो। अब जो इम्तिहान लिया तो सिर्फ एक बंदा पास हुआ। पालने वाले ये तो मेरे नाम पर जी भी सकता है, मेरे नाम पर मर भी सकता है। कहा नहीं ईसा दावा ना करो बल्कि इसके साथ सफर करो। अगर ये तुम्हारी मार्फत रखता है वो तुम्हारा है, और अगर ये तुम्हारी मार्फत नहीं रखता तो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है मेरे महबूब, मैं चल रहा हूं। जनाब ईसा को साथ लेकर वो इंसान चला। जनाब ईसा चलना शुरू किया। सुबह से शाम हो गई चलते चलते। शाम का वक्त हुआ। जनाब ईसा ने कहा कोई हाजत है? उसने कहा हाँ या नबी अल्लाह हाजत है। कहा क्या हाजत है? कहा भूख लग रही है। कहा ठीक है, अपने जेब से दिरहम निकाले, उसे दिए। कहा जा और रोटियां ले आ। वो गया बाजार। जाने के बाद जो दिरहम थे उसने रोटियां खरीदी, तीन रोटियां खरीदने के बाद उसने एक रोटी वहीं पे खा ली और 2 रोटियां लेकर नबी की खिदमत में, या नबी अल्लाह लीजिए। एक रोटी जनाब ईसा ने खाई, एक किसने खाई? जब खाकर तमाम हो चुके जनाब ईसा ने पूछा ये बता रोटियां कितनी थी? कहा सरकार रोटियां 2 थी। रोटियां 2 थी। कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद चलना शुरू किया। चलते चलते जब काफी दूर पहुंच गए तो देखा एक दरिया रास्ते में हाइल हुआ। जनाब ईसा ने पीछे मुड़कर देखा, ये पीछे रुक गया। जनाब ईसा ने कहा रुका क्यों है? कहा या नबी अल्लाह सामने दरिया आ गया है और अब हम इससे पार हो नहीं सकते क्योंकि कश्तियां मौजूद नहीं है। कहा तुझे मालूम ही नहीं? तू नबी के साथ होकर डर रहा है, नबी के साथ है और डर रहा है। अरे तुझे मालूम भी है अगर हम इसे इशारा करें ये दरिया हमें रास्ता देगा, हम निकल जाएंगे। नबी के साथ है और डर रहा है। जनाब ईसा ने कुछ पढ़ा, दरिया ने रास्ता दिया। ये नबी के पीछे पीछे, हालांकि नबी के साथ है, नबी की मार्फत नहीं है, लेकिन फिर भी नबी के पीछे चल रहा है। तो दरिया ने इसे भी जो है वो निजात दी। चलता रहा, पार हो गया। जैसे ही पार हुआ जनाब ईसा से पूछने लगा या नबी अल्लाह ये क्या था? कहा ये मौजज़ा। जैसे ही उसने पूछा कि ये क्या था, जनाब ईसा ने कहा कि मौजज़ा। जैसे ही कहा मौजज़ा, कहा ये बता रोटियां कितनी थी? कहा सरकार 2। रोटियां कितनी थी? कहा सरकार 2। नबी का मौजज़ा भी देख रहा है, नबी ने पानी से निजात भी दी, सब कुछ है, लेकिन नबी की मार्फत नहीं है तो रोटियां 2 बता रहा है। नबी की मार्फत नहीं है तो रोटियां 2 बता रहा है। आगे चले, आगे चलने के बाद देखा एक बस्ती है जो बंजर पड़ी हुई है, न कोई इंसान है, न कोई हैवान है, न कोई शरीर, न परिंद। जनाब इंसान ने देखा। देखने के बाद कहा पालने वाले तेरा बनाया हुआ नबी पैगंबर इस बस्ती में आया, लोग कहेंगे नबी ऐसे ही बस्ती से निकल कर चले गए, ना आने से कोई फायदा हुआ। तो कहा जनाब ईसा से कहा कि बताओ क्या चाहते हो? कहा जब मैं आया हूं तो मेरी बरकत से इस बस्ती को सरसब्ज़ शादाब बना दे, इसमें इंसान भी हो, इसमें हैवान भी हो, इसमें परिंद भी हो, सब कुछ हो। कहा तुम दुआ करो, हम तैयार किए देते हैं। जनाब ईसा ने हाथों को उठाया, दुआ की, पूरी बस्ती जो है वो आबाद हो गई। लोग चलते हुए नजर आने लगे, हैवान कभी जाते हुए कभी आते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब ईसा ने भी देखा, किस इंसान ने भी देखा। कहा या नबी अल्लाह ये क्या है? कहा यही मौजज़ा इलाही है, यही मौजज़ा इलाही है। जैसे कहा यही मौजज़ा इलाही है। जनाब ईसा ने पलट कर इससे पूछा ये बता रोटियां कितनी थी? कहा सरकार 2। सरकार 2। अब फिर चले, आगे चलते हुए इसने कहा या नबी अल्लाह मुझे भूख लगी हुई है। जनाब ईसा ने इशारा किया, एक हिरनी आई, हिरनी को ज़िबा किया, गोश्त को भुना, खाया, कुंबे इज़्निल्लाह कहा। ये हिरनी उठी और हुक्म खुदा से इसने फिर दौड़ना शुरू किया।
جیسے ہی دوڑنا شروع کیا اس نے پوچھا یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی معجزہ الہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حیات دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور اللہ نے ہمارے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ ہم اس کا نام لے کر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم اس کا نام لے کر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کب پالنے والے میرے حکم سے زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو گئے، اور اس نے چلنا شروع کیا۔ جیسے وہ نے چلنا شروع کیا، یہ معجزہ الہی، اس نے کہا معجزہ الہی، کہا جناب عیسیٰ نے کہا یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہا سرکار دو۔ آگے چلے، اس نے دیکھا 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ جناب عیسیٰ سے چلتے چلتے جیسے اس نے سونے کو دیکھا فوراً بدگمان ہو گیا، کہنے لگا یا نبی اللہ کافی دن ہو گئے گھر سے باہر نکلے ہوئے، نہ میری بیوی کی خبر ہے نہ بچوں کی خبر ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بار جا کر بیوی اور بچوں کی خیریت لے کر واپس آ جاؤں۔ نبی کے ساتھ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیوی اور بچوں کی فکر میں ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ نبی کے ساتھ چلنا باعث برکت ہے۔ جب نبی کے ساتھ ہے تو نہ بیوی کو کچھ ہو سکتا ہے نہ بچوں کو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے واپس چلا جاتا۔ جناب عیسیٰ آگے بڑھ گئے اور اس نے خدا حافظ جناب عیسیٰ سے کہہ دیا۔ ابھی جھک کر اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا کہ وہیں جنگل سے 3 چور نکلے اور 3 چوروں نے نکل کر اسے قتل کر دیا۔ تو اینٹیں پڑی رہ گئی، 4 چور نکلے اور چاروں نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ جیسے ہی قتل ہوا وہ زمین پر پڑا ہے اور اینٹیں زمین پر رکھی ہوئی۔ اب چور 4 اینٹیں 3 بانٹے کیسے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے سوچا آپس میں کہ بانٹیں گے لیکن پہلے کھانا کھا لیں اس کے بعد بانٹیں گے، پہلے کھانا کھا لیں اس کے بعد انہیں ہم تقسیم کر لیں گے۔ ایک کو جو ہے وہ روٹی لینے کے لیے بھیج دیا، ایک روٹی لینے کے لیے چلا گیا، 3 یہیں پر رہ گئے۔ اب وہ جو روٹی لینے کے لیے گیا اس نے پہلے ذہن میں خیال کیا کہ میں روٹی جب لے کر چلوں گا تو ادھر سے زہر ملا دوں گا اس میں اور ان تینوں کو ختم کر دوں گا اور تینوں سونے کی اینٹیں خود لے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ ان تینوں نے پہلے ہی یہ ارادہ کر لیا جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے قتل کریں گے اور تینوں ایک ایک اینٹ لے لیں گے۔ وہ بازار گیا، روٹیاں خریدی، زہر ملایا، واپس آیا۔ آنے کے بعد جیسے ہی یہ 3 اٹھے اور اسے قتل کیا، جیسے ہی قتل کیا تینوں نے مل کر روٹیاں کھائیں، جیسے ہی روٹیاں کھائیں تینوں یہ بھی مر گئے، آدمی ہو گئے 5۔ اینٹیں پھر وہیں پڑی ہوئی ہیں۔ جناب عیسیٰ پھر وہیں سے پلٹے، 4 چوروں کو پڑے ہوئے دیکھا، ایک اپنے صحابی کو پڑے ہوئے دیکھا۔ جناب عیسیٰ نے جب دیکھا کہ مال کے لالچ میں میرا صحابی بھی قتل ہو گیا اور 4 چور بھی یہیں پڑے ہیں، قم بإذن اللہ کہہ کر ٹھوکر ماری، 5 زندہ ہوئے۔ جیسے ہی 5 زندہ ہوئے، جیسے ہی اپنے صحابی کی طرف نگاہ کی، جناب عیسیٰ نے پوچھا بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہا سرکار روٹیاں 3 تھی۔ کہا آپ کیوں نہیں کہتا کہ 2 تھی؟ کہا میں جان گیا نبی کے ساتھ رہنا اور ہے، نبی کی معرفت ہونا اور ہے۔ میں سمجھ گیا کہ نبی کے ساتھ رہنا اور ہے، نبی کی معرفت ہونا اور ہے۔